या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्ले अला 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 क्यों बोले नबीजी नूरेरो पुतुल क्यों बोले नबीजी नूरेरो पुतुल क्यों बोले नबीजी गोलाटेर फूल से तो नहीं तो गोलाब नहीं तो पुतुल से तो नूरे नूर अल्लाह या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्ले अला या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्ले अला अल्लाह दाओ मोदेर दुटी डाना ओ गो अल्लाह दाओ दुटी डाना उड़े जाबो सोनार मदीना नबीर रौजा देखिले मोदेर मिटी बेजाला या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्ले अला या मोहम्मद मुस्तफा नबी सल्ले अला पाखी होले पाखी होले आहा डाना थकले उड़ेছে तुम सोनार मदिना আমার প্রাণের মদিনা আমি যেতম সোনার মদিনা যেতম প্রাণের মদিনা নবীর রোজায় গিয়ে নবীর রোজায় গিয়ে আমি সালাম জানাতাম কি হলে আমরা উড়ে উড়ে যাইতাম ডানা থাকলে আহা পাখি হলে ডানা থাকলে উড়ে যেতম সোনার মদিনা সোনার মদিনা সোনার মদিনা নবীর দেশে ঘুরে উড়ে বেড়াতাম আমি দেখতাম আমি নবীজির রোজা ঘুরে পাখি হলে আহা ডানা হলে উড়ে যেতম সোনার মদিনা সোনার মদিনা নূর নবীজির দেশে ঘুরে বেড়াতাম আর তো আর ফিরে আসতাম না আমরা নবীজির আশিক আমরা নবীর দিবানা আমরা নবীজির আশিক আমরা নবীর দিবানা আমরা নবীর প্রেমে দিতে পারি আমরা নবীর প্রেমে লুটিয়ে দিতে পারি সব খাজানা আমরা নবীজির আশিক আমরা নবীর দিবানা আমরা নবীজির আশিক আমরা নবীর দিবানা या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका सलाम सलाम लाखों सलाम 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 लाखों सलाम ओ गो मदीनार कमली वाला।